थांनाय बिसिनि आगस्ट तालनि तैलम बाय हास्तेव खुं बाची साइ सार दगरा चार्चिसनि न खुक बेलायखेनो देराखा खरक चिसनि रासाय बरक रक तैलम बाय देरामुंगक लाइखा खरक ब्रै रासाय लुकुरक न थाइ काहामो तनि जाखा तिनि आगरतलानि रबीन्द्र शतबार्षिकी भवन लुआजिजाक तैलम मुंगो देराजाक रकनो चुबा मुंगनि मानिकखोनो याफार मुंगनि पान्दाव अककनो नसाखा मन्त्रियक्रा डाक्टर मानिक साहा अबै मिशन तै सालथां हांकर तांफांनि साकथारमा बाय तैलम मुंगो देराजाक रकनि बिसिंगो चुबा मुंगनि मानिकखोनो याफार मुंगनि पान्दाव मन्त्रियक्रा साका थांनाय बिसिनि आगस्ट तालनि तैलम बाय हास्तेव खुं चारा ब्रै चिसुकु तंग्रा थाइखर फियकजाकमानि तैलम बाय खरक थामची चार बरक थैका देरामुं कासुमुंगो जुदा जुदा जराव हास्तेनि लुकुरक जेतिखे चुबा मुंगनि याक फलगेरिखा आबनबो ब खुरसाखा मन्त्रियक्रा पान्दाव हांकर तांफां विशाल कुमार बखाक्सते तांफां मानिक लाल दास अबै मिशननि कासको सुष्मिता देनो खबै गुबुनि संबो तांमानि उलो खरकची तैलम मुंगो क्लाइजाक रकनि यागो चुबा मुंगनि मानिकखोनो याफारि रेखा मन्त्रियक्रा জলস্তরের যে রেকর্ড আমাদের ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি এটা ওই 6টা নদীর মধ্যে বেশি যে জলস্তর অনেক উপরে গেছে। আমরা সব জায়গায় মোটামুটি 8টা জেলাতেই হয়েছে, কিন্তু এই বাকি যে জেলাগুলো আছে গোমতী জেলা এবং সাউথ ডিস্ট্রিক্ট সিপাহী জেলা 3টার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের প্রায় এতে করে বন্যায় প্রায় 17 লক্ষ লোকের যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং আমরা সবাই মিলে যে 4 লাখ যে মানুষ তাদের নিরাপদ স্থানে আমরা এবং ত্রাণ শিবিরে আমরা সরিয়ে নিতে পেরেছি এবং প্রায় 889টি ত্রাণ শিবির আমরা খুলেছিলাম, তাতে করে প্রায় 2 লাখের মতো মানুষকে সেখানে আশ্রয় দেওয়ার সুযোগ আমরা করে দিলাম।